Samina Seabat. Amen. Kidini Kira Samina Seabat. Katanalla. Hallelujah. Swami Nasa Mati Serisamin Badavasim Karna Devi and Nasa Namaskar Karani. Hallelujah. Abige Sielu Idakam, Abige Sielu Madiva Danau, Abda Prema Karana, Adri Karana, Devi and Nasa Namaskar Karani. Hallelujah. Natat. Urasakamu Katarin Donas, the Nakaran Subsidy Karana. Joshua Revival International Ministry, Sabavatuli, may single a day of my Bavatanda. Devian knows about the Karna deal to me. May they be here, Balan, Abamadi City, not Sierra the Nama, Devinas Ashira the Karai. Abage, Joshua Revival International Ministry, Sabavatin, Samat, the Nat of Subapato. Hallelujah. Jesus Swansing is so many Nami, of the Savana Subapatami, Abime, Namaskar Vela Patangan, Hallelujah. A Namaskar Vela Patangan Napis, Api seal this up in the Devian Nase. Hallelujah. Onase seal this up in the Devian Nase. Amen. May Mohadi, our Yahweh Telgir Devanity, the bodily body, Katar Namati Mahima Patapogino, Katar Namati Mahima Patapogino, Allah they Sandikira Devan, Allah they Kudikara Devan. Oh, thank you, Jesus. Seal this up in a Devian Nase. Akala Sandani, Udyagi Mata, Okanani. Rajali ekuse ma kene ai
උන්වහන්සේ පියාපත්යන් අපේ සගවලා කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ ආමේන් කිසි දෙයකට බය නොවන්න උන්වහන්සේගේ පියාපත් සෙවණේ අපේ රැකවරණය ආවරණය තිබෙනවා ඔය සුවේ තිබෙනවා උද්‍යමවත් අපලසනාදී පියාපත්යට මා සගවලා ආඩතුරු නොවිනාසේ රැකගෙන රාජලයේ කුසේ මාගෙන යයි මගේ සමිඳුනි පියාපත්යට මා සගවලා ආඩතුරු නොවිනාසේ රැකගෙන රාජලයේ කුසේ මාගෙන යයි මගේ සමිඳුනි සපයන්ට බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අපි නමස්කාර කරනවා අපගේ ආස්වාසන මොහොතක් ඒ උන්වහන්සේගේ නාමවල කියලා අපි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු එන කண்களை மூடி அவருடைய பேர்களை நாமங்களை சொல்லி அவரை துதிப்போமா அந்த ஆண்டவர் யெகோவா ஈரையா இருக்கிறார் எதேனா சேகோ சாயிலே தேனா சபைக்கு யெகோவா நிசி தேனா யெகோவா ராப்பா சோதன දෙවියන් වහන්සේ யெகோவா නිසි අපට ජය දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ யெகோவா ஷம்மா අපි සමග සිටින දෙවියන් වහන්සේ யெகோவா රූපා යාපක් එඩේරාන ඔබට ස්තුතිය පියාණනි යෙගොව මෙකාදිස් කියන්නේ අපි පවිත්‍ර කරන දෙවියන් වහන්සේ යෙගොව සේනු අපි ආඹන අපි ආසාදන දෙවියන් වහන්සේ හalleluya ඔබට ස්තුතිය පියාණනි ඒ දෙවියන් වහන්සේට අපි නමස්කාර කරන්න ඇවිත් ඉන්නේ ස්වල්ප වේලා ප්‍රශංසා කරමු අපගේ කටමුඛ දොල්මුඛ විවෘත කරන්න හalleluya ඔබ යහපත් නිසා පියාණනි ඔබ සර්ව බලධාරී නිසා සර්ව පරාක්‍රමයන් නිසා මහිමාන්විත දෙවියන් වහන්සේ නිසා උත්තම උතුම් දෙවියන් වහන්සේ නිසා හalleluya 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 ඔබ යහපත් ඔබ සර්ව බලධාරී
බලධාරිය ඔබ සර්ව බලධාරිය ඔබට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඔබට මහිමය වේවා ගෞරව වේවා ස්වාමීනි ඔබට ස්තුති වේවා ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ඔබට ගෞරව වේවා ඔබ යාපත් දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්තුති වේවා හාලෙලූයා ඔබට ස්තුති වේවා ඥානනි ඔබට මහිමය වේවා අපි ඔබ නමස්කාර කරන්නෙමු ඔබට ප්‍රශංසා කරන්නෙමු අනේක වාර ස්තුති කරන්නෙමු අපගේ දෙවි ඥානනි මගේ ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිය ඒ ජේසුස් වහන්සේ ඔබටයි මටයි අසීමිත ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම කරන එකම තැනන් වහන්සේ මේ ලෝකයේම අපේ කොම් කරන්න පුළුවන් ලෝකෙ මිනිස්සු අපිට එපා කියන්න පුළුවන් නමුත් මගේ පුතේ දුවේ කියලා අපිට ප්‍රේම කරන එකම දෙවියන් වහන්සේ නම් ජේසුස් වහන්සේ පමණයි මේ ලෝකේ කාටවත් දෙන්න බැරි පොරොන්දුවක් උන්වහන්සේ දුන්නා මොකක්ද දන්නවද මතේ සුවාරච්චි පුතේ කියන්නේ මේ ලෝකේ අවසානයේ දක්වා මම නුඹ සමග සිටින්නේ නේ කියලා මගේ ප්‍රේමවන්තයනේ ලෝකෙතර අනේකරෙකුලේ තන්නලා පොදුකලා ஆனால் இயேசு எங்களை நேசிக்கிறார் அவர் எங்களோடு இருக்கிறார் ஆறுதல் படுத்துகிறார் உலகத்திலே எந்த ஒரு பலவானும் யாருக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்தார் அது என்னவென்றால் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னோடு இருப்பேன் யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் இயேசு சொல்றார் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று உலகமே பயந்து ஒடுங்கி நடுங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது என் மகனே மகளே உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் இயேசு ஓ இயேசு சொல்லுகிறார் நான் உன்னோடு இருப்பேன் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் இருப்பேன் ලෝකයේ බිය වෙලා ඕ මෙවලමේ ලෝක තුරට දේවල්වලට තමන්ගේ හදවත කැළඹිලා සිටින මොහොතේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මගේ පුත්‍රය මගේ දියණිය යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මේ ලෝකයේ අන්තිම දක්වා කෙලවර දක්වා අන්තිම දක්වා මා නුඹ සමග සිටින්නේ කියලා උන්වහන්සේ මතේ සුවාරච්චි පොතේ කතා කරනවා ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ජීවමානයි अब यीशुस वහන්සේ ජීවමානයි අපි නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි ආමෙන් අපි ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්නේ ලෝකේ දෙවට බගේ හදවතේ වල ඔබ රැවටෙන්නේ ඔබ ආදරේ ප්‍රේමය ජේසුස් වහන්සේ දෙන්නේ ඇයිදන්නවද රැඳවල් උදේ ඔබලා අපගේ ශබ්දයාල අපගේ සිහරණ එකම තැනන් වහන්සේ නම් ජේසුස් වහන්සේ පමණයි අපගේ දෙන්නේ ත්‍රස් ඔබට මහිමය ඔබට ගෞරවය ඔබට ස්තුතිය මා පුදන්නමි යේසුනි ඔබටයි මා ප්‍රේම කරන්නේ ඇයි නම් ඔබ පමණයි මට ප්‍රේම කළේ ඔබගේ ලේ ඔබ මා සිපගත්තා වූ එකම දෙවි පියාණන් ඔබ පමණයි Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, සහෝදර සහෝදරිය. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිය. ඔබලා කිසිවෙකුට වටින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒනොත් ජේසුස් වහන්සේ ඔබ ඉතාමත් වටිනවා. உங்களை யாருக்கும் ஒரு அவ்வளவு மதிப்புள்ளவர்களாய் காணப்பட மாட்டீங்க ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விலை மதிப்புள்ளவராய் பார்க்கிறார் நீங்கள் அவர் கையில மிகவும் விலையுயர்ந்தவர்கள் இந்த பாடல் அதுதான் சொல்லுகிறது முகத்தக்க தாசசா Thank you, Jesus.
හදවතට දැනුණා अभी भविष्य में न कोता है भगवान का को सोयागना आवड़े यहाँ पर खुद के लिए जीवित देने का बात सुने भविष्य की न काले होगी जीवित भाव जिससे दुनाने ओ क्या नहीं माविनुविन जीविती उदे दीवार बागी हंड ऐसुआ अभी तो बड़े मायने बोधा कराने, अभी बड़े गाँव में बोधा कराने, अभी बड़े स्तुतियाँ बोधा कराने, वहाँ से यहाँ बात निशा, वहाँ से कितना यहाँ बात, वहाँ से कितना बलवंत है, वहाँ से कितना उत्कृष्ट है, वहाँ से सर्व बलदारी, वहाँ से प्रेम करने से भी अन्नान से, वहाँ से अपने आदर करने से भी अन्नान से निशा, मिलों सियाल लगता बड़ा प्रशंसा करने, मायने बोधा कराने, मैं भी नसियाल लगता है, और मायने बोधा करना आप याने नहीं, अभी तो बड़े मायने बोधा करना आप याने नहीं, हालेलुया, ओ
Shalabashadari Arandari, Rilabashirani Taraliato, Ligana Tiria Tirana Tiramashadava, Rulabariantari Baladura Lashi, Rilamashadara, Rilabarila Shagadari Andara. Hallelujah. Oh, Pianani. வானங்களும் பூமியும் கர்த்தருடைய மகிமையை சொல்லுகிறது. படைப்புகளும் கர்த்தரை துதிக்கிறது. அந்த படைப்பு காரணம் நோக்கி பார்க்கிறது. மேஸ்தலை புலோதலை स्वामी महिमे दक्कंडी लो मेविल सियाला कोनो आसन प्रशंसा करांडी इता उतुमने समेव मनुष्य नापि कोमुदु नासे नमस्कार करांडी स्वल्प वेलाक हदवती निश्चलो नासे नमस्कार करमुदु मेकेति कावतुमि नासोसो अपनी हदवती नासे महिमे पुदकर थैंक यू जीसस हालेलुया Mary
ගෞරවය සියලු මහිමය ගෞරවය ඔබටයි. ප්‍රශංසාව ඔබටයි. ප්‍රශංසා මාත්‍ය වැඩවස කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුති වේවා. මහිමය ගෞරවය ඔබට. මේ ආස්ථානයේ ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. අපි ඔබට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නේ. මහිමය ඔබට පුද කරන්නේ. Thank you Jesus. की महिमा गौरव उनासिर पुद करने यहाँ स्थले सा फलो तले उनासिर महिमा पुद करने लोग बेबिन सियाल को उनासिर में उन्हें पुद करने अब दिव्य उनासिर चित करना बहुत है उनासिर के बाहर करो लोग कितनी पढ़े पुराने तो आंटे वाले नौकी और कमागी में से उतर रहे Thank you, Jesus. स्तुति प्यारनी, यहाँ पर प्यारनी, आवाज़ सब माध्यम से मिला स्तुति वेवा प्यारनी। बगे बाले आकारुना वाबद्ये ते मिल स्तुति, आवाज़ से अपने प्रेम करने स्तुति, आवाज़ से माध्यम सरिसर मिल स्तुति, बगे बाले अब माध्यम में साब मिल स्तुति। बगे प्रेमी अब तो लगते मेरी सास्तुति वहाँ से हम किसी कोट्टा से किटन हुए और लोग ये तो प्रेम कर लेते भी अन्नास से इससे नहीं बिना सुनवी मिली मेरा बड़ा गहरी मेरा बड़ा नहीं वो भी यार होने अभी वहाँ से अस्तर बार में नमाज़ प्यार नहीं अभी बार करने अभी मगम बिनने आशीर्वाद करने यीशु क्रिस्टस वांसे के उत्तम उत्कृष्ट नाम है नी आमेन आमेन हालेलुया व्याकुल सन्नादि अब देना स्तुति करो आमेन हालेलुया स्तुति व प्रशंसा वे थैंक यू जीसस